Guys. Huwag ka na magtatalon. Hello. Ano sasabihin mo? Magkwento ka. Meron ako na ban. Meron ako na doon. Sa dagat. Nakakita. Pero Ayun ka na konti doon. Si Daddy naman. Yen! Ikaw naman. Ikaw naman yan. Ha? Oh. Tapos, anong sasabihin mo? Thank you, Lord. Bye. Sabi mo, Lord, salamat po. Salamat po. Pero po ako ganito. Saka pa salamat. Salamat. Thank you. Tapos, Dalawa kayo. guys, hello! Hello, guys! For this video, let's go for our videos.